Grabe ka kiato. Ano yan? Nakita yung kamera. Ano yan? Mickey Mouse. Mama. Paggabi na, ano na nga, it's time to sleep na. Bawal na gagala. Mama. Hmm? Mama. 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 Si Mama. Aray ko. Ano tinitingnan mo dyan? Kaya talaga yung hari ng tama, oh. Boss baby, grabe ah. Oo, ganyan yan. Yan yung gusto niya. Uupo na siguro diretso ito pa. Hindi na ito magdapa. Ay sis. Ganyan na naman. Nahanap naman yung laro namin ni Papa.